پیدائش کا دن منایا جا سکتا ہے؟ قسم خدا کی مجھے بتایا جائے جب نبی کی پیدائش پہ یہ سنی میلاد منائے، نبی کی پیدائش پہ جلوس نکالے، تو یہ کہاں ناجائز ہو گیا ہے؟ تم اپنے بچوں کی پیدائش مناؤ تو صحیح ہے، مگر ہم نبی کی پیدائش منائے تو ناجائز کام سے؟ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ یہ بیکار کی بات ہے جو کہتا نا میلاد نامہ، ہم اپنے بچے کی خوشی منا رہے ہیں، جس کے صدقے میں ہمارا بچہ ملا، کائنات بنی۔ اللہ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو یعنی وہ اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہو یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہارے داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں قرآن جو کہہ رہا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ خود ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس نبی کے صدقے میں ہماری زندگی ملی، جس نبی کے صدقے میں آپ کے بچے کی زندگی ملی، جس نبی کے صدقے میں آپ کے یہ کائنات بنے، خدا نے اس کائنات کو نہ بناتا اگر حضور کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو۔ پتہ کیا چلا؟ یہ جان ملی حضور کے صدقے، ایمان حضور کے صدقے ملا، بچے حضور کے صدقے ملے، یہ گھر حضور کے صدقے ملے، جائیداد حضور کے صدقے ملے، کائنات کا چپا چپا حضور کا صدقہ، آسمان کا شامیانہ حضور کا صدقہ، زمین کا بچھونا حضور کا صدقہ۔ قسم خدا کی جس کے صدقے میں رب کعبہ نے ساری نعمتوں کو دیا ہے، ہم اسی حضور کا تذکرہ کرنے کے لیے 12ویں شریف مناتے ہیں۔ یقیناً منائیں گے، یقیناً منائیں گے۔ آپ کو پتا ہے حضور جب دنیا میں نہیں آئے تھے، حضور کی جب ولادت نہیں ہوئی تھی، حضور جب رات میں نہیں آئے تھے، حضور جب تشریف نہیں آئے تھے، اس وقت عالم یہ تھا، اس وقت عالم یہ تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتا تھا۔ دنیا کا کیسا عالم تھا آپ ذرا ملاحظہ کیجئے، دنیا کا کیسا منظر تھا، ایسا خوفناک منظر تھا۔ ایک جو ہے شوہر اپنی بیوی، ایک بیٹا اپنے ماں کو جا کر کے گلے میں جو رسی باندھ کر کے میدان میں جا کر کے ذبح کر دیتا تھا، ایسا ماحول تھا۔ ایک باپ جو ہے جب گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تو لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، لیکن جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، اس گھر کا ماحول بدترین ہو جاتا۔ اور یہ معاملہ تھا کہ ہر کوئی مل کر کے زندہ قبر کھود کر کے زندہ اس بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسا ماحول تھا، دنیا میں جہالت دور دورہ تھی، لوگ شراب پی رہے تھے، جواکاری عیاری ساری چیزیں عام ہو چکی تھی، ہر طرف بے حیائی پھیلی تھی، ہر طرف پریشانیاں تھی۔ ایسا معاملہ تھا، حالت حیض و نفاس میں عورتوں کو اپنے سے دور کر دیا کرتے تھے۔ لوگ عورتوں کو صرف یہ سمجھتے تھے کہ اس سے صرف خواہش پوری کی جائے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورت ہمارے استعمال کی چیز ہے، بس اتنا ہی سمجھتے تھے۔ ان کی کوئی عزت نہ تھی، ان کو ڈال سے ٹھوکریں ماری جاتی تھی، ان کو گالیاں دی جاتی تھی، ان کو ستایا جاتا تھا۔ مجھے بتایا جائے وہ نبی نہ آتے تو آج اس بیٹی کے لیے میلاد منا رہے ہو، جس بیٹے کی خوشی منا رہے ہو، مجھے بتاؤ وہ نبی نہ ہوتے تو یہ بیٹی بھی ویسی زندہ قبر میں دفن کی جاتی۔ آج نبی نہ آتے تو اس بچے کا میلاد نہ منایا جاتا، نبی نہ آتے تو میری عزتیں نہ ملتی، نبی نہ آتے کسی ماں کو یہ تخت و تاج نہ ملتا۔ بلکہ ابھی تو یہ عقیدہ ہے جس بیٹی کا کوئی مقام نہ تھا مصطفیٰ تشریف لائے، آج اس بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ آج اس بیٹی کو اپنے گھر کا ملاحظہ کیجئے، گھر کا نظارہ کیجئے، جس عورت کی کوئی عزت نہ تھی آج ہر بیٹا نکلتا ہے تو پہلے اپنے ماں کا دستبوسی کر کر کے نکلا کرتا ہے۔ یہ مزاج کس نے دیا ہے، یہ تصور کس نے دیا ہے، یہ پیغام کس نے دیا ہے، یہ امن کا ماحول کس نے دیا ہے، یہ شانتی کس نے دیا ہے، یہ سکون کس نے بانٹا ہے؟ تو محسن انسانیت مصطفیٰ کی آمد کی برکت ہے۔ حضور آئے، تاریکیاں ختم ہوئی، اجالا پھیل گیا، تاریکیاں ختم ہوئی، اجالا پھیل گیا۔ کون عزت ملنے والی تھی، کیسی عزت ملتی؟ ہاں، اس لیے میں بولا کرتا ہوں کہ ماں بہنوں کو ایک الگ فاتحہ کرانا چاہیے اپنی طرف سے،
کہ تیرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوتا تھا، حضور نے تجھے اتنی بڑی زندگی عطا کی کہ آج تجھے ایک بار جب چاہے، ابھی ایسا تصور ہے چاہے گھر میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، باپ خوشیاں مناتا ہے، سینے سے ضرور لگاتا ہے۔ یہ عقل کس نے دی؟ یہ شہرت، یہ سمجھ کس نے؟ یہ دین حضور نے خوبصورت دین لایا اور بتا دیا ہے، لوگوں سن، کان کھول کر کے سن۔ بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو، بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کے ساتھ تشدد کرو، بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو زندہ قبر میں ڈال دو، بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کے ساتھ ظلم و استبداد کرو، بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو اپنے سینے سے نہ لگاؤ، بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ اسے میدان میں پھینک دو، بیٹیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی۔ یاد رکھو، بیٹیاں اس لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ تمہاری مائیں بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، وہ تمہاری بہو بن سکے، وہ تمہاری گھر کی زینت بن سکے، وہ تمہارے گھر کی ملکہ بن سکے۔ یہ تصور دیا مصطفیٰ نے، قسم خدا کی۔ آج جب کسی باپ کی بیٹی جب دروازے پہ آتی ہے، باپ استقبال کرتا ہے، ان کے لیے رہنے کا انتظام دیتا ہے، سہنے کا انتظام دیتا ہے، ارے باپ ہزاروں روپیہ بیٹی میں نچھاور کر دیتا ہے۔ آخرکار یہ امر کس نے دیا ہے؟ مصطفیٰ کی آمد کی برکت ہے کہ آج بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیے اتنا برا ماحول تھا اس دنیا کا، حضور تشریف لائے، سب کو مقام مل گیا، سب کو مرتبہ مل گیا۔ اس لیے ماں بہنوں کو ایک الگ خوشیاں منانی چاہیے کہ تیرے ساتھ ایسا ایسا ظلم ہوتا تھا، مصطفیٰ نے تجھے وہ وقار دیا، تجھے زمین پہ دفن کیے جاتے تھے، آج مصطفیٰ کی آمد کے بعد تجھے تخت پہ بٹھایا جا رہا ہے، تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہے۔ آج کل تمہیں پاؤں کے نیچے رکھتے تھے، آج لوگ تمہیں دل میں رکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا احسان ہے، وہ تشریف لائے تو ہم سب کو جینے کا سلیقہ مل گیا، وہ تشریف لائے کھانے کا سلیقہ ملا۔ ہمیں کیا پتا، لوگ جانوروں کی طرح رہا کرتے تھے، جس طرح سے جانور چلتے ہیں، جانور کھاتے ہیں، لوگوں کو کھانے کا ڈھنگ لگی تھا، لوگوں کو سونے کا ڈھنگ لگی تھا، ماں کے ساتھ کیسے رہے، باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے، بیٹے کے ساتھ کیا رویے کرے، کوئی شعور نہیں تھا۔ شعور بخشنے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے، جنہوں نے ہمیں عقیدہ دیا، ہمیں شعور دیا، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ دیا اور بتا دیا کہ زندگی ایسے گزارو۔ ماں تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو، مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس لیے ماں کا پاؤں دباؤ، ماں کا طلبہ چوما کرو۔ یہ درس کس نے دیا ہے؟ جس ماں کو لوگ ذبح کر رہے تھے، مصطفیٰ نے کہا نہیں، ماں ذبح کرنے کے لیے گئے نہیں، ماں ذبح کے لیے نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ نے یہ دیا، اگر ماں ناراض ہو تو تیری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، ماں باپ ناراض ہو تیری کوئی عبادتیں قبول نہیں ہوگی، ماں باپ ناراض ہو چاہے خانہ کعبہ میں جا کر کے حج کر لو، تیرے حج قبول نہیں ہوں گے، حج کبھی قبول ہوں گے، نماز کبھی قبول ہوگی، زکات کبھی قبول ہوگی، روزہ کبھی قبول ہوگا جب تیرے اندر جب تیرے ماں باپ خوش ہوں گے۔ یہ تصور کس نے دیا، یہ مزاج کس نے دیا، یہ سلیقہ کس نے دیا، یہ ضابطہ کس نے دیا، یہ جینے کا طریقہ کس نے دیا؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ اس نے جینے کا طریقہ دیا ہے، جینے کا ضابطہ دیا ہے، رہنے کا سلیقہ سکھایا ہے، سونے کا طریقہ بتایا ہے، انسانوں کو انسانیت بخشی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے، جانوروں کو رہنے اور جانوروں کو کیا، جانوروں جیسی زندگی گزارنے والا ایک انسان کو مصطفیٰ نے ایسا ذہن دیا ہے اور ایسا مزاج دیا ہے کہ انسان جب کسی محلے سے گزرتا ہے، نبی کا عاشق جب کسی بستی سے گزرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یقیناً یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان بھی ہے، ان کے اندر انسانیت بھی موجود ہے۔ اب یہ دستور تھا، ایسا معاملہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جھنڈا لگاتے ہیں نا گھر پہ، لگائے جھنڈا، جو لوگ نہیں لگائے وہ لگا لیجئے گا، جو لوگ نہیں لگائے جھنڈا، الحمدللہ ہم نے آج مدرسہ کے لیے جھنڈا لایا، سارے چیزوں کے لیے جھنڈا لایا، اس لیے کہ جھنڈا لگانے کا ثبوت ہمارے پاس ہے تب نہ لگاتے ہیں۔ کیسے ثبوت ہے؟ یہ عام ثبوت نہیں ہے۔ رب کعبہ نے حضرت جبرائیل سے حکم دیا ہے، جبرائیل جا جھنڈا لے کر کے۔ حضرت جبرائیل 3 جھنڈا لے کر کے آئے، 3 جھنڈے لے کر کے آئے، ایک مشرق کی طرف نصب کر دیے، ایک مغرب کی طرف، اور ایک کعبے کی چھت پہ ڈال دیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم لوگ کہاں جھنڈا لگاتے ہیں؟
छत पे कहाँ लगाते हैं? तो छत पे, काबे की छत पे झंडा लगा। मुसलमानों को ये अकीदा मिल गया, जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं, हम कोई बिदअत वाला काम नहीं करते हैं, बल्कि झंडा लगाते हैं। अगर दलील मांगने वाला सुन ले, ये पहले इस आशिकों से बाद में दलील मांगना, जब पहले जिब्राइल अमीन को देख, जिब्राइल अमीन ने लगाया झंडा है, तेरी हिम्मत है जिब्राइल अमीन पे एतराज करेगा? हरगिज़ नहीं कर सकता है। याद रख, ये जिब्राइल अमीन के जो सैयदुल मलाइका हैं, जो फरिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने काबे की छत में झंडा लगाया तो आशिकों को दलील मिल गई। हम लोग हजरत जिब्राइल अमीन की सुन्नत को अदा करते हैं, अपने छत पे झंडा लगाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये जो लाइटें लगाते हैं, इसका सबूत कहाँ से है? इसका सबूत ये अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? अल्लाह की सुन्नत। कहते हैं सुन्नत हुआ तरीका, सुन्नत तरीके का नाम है। जब हुजूर की पैदाइश हुई ना, हुजूर पैदा हुए, तो जब हुजूर की विलादत हुई तो हजरत आमना खुद फरमाती है, ये हुजूर के माँ है। हजरत आमना कौन है? हुजूर की माँ। और इन हुजूर के अब्बू का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। इतना याद रखिएगा, हुजूर के अब्बू का नाम हजरत अब्दुल्ला, हुजूर की माँ का नाम हजरत आमना, और हुजूर के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। तो हुजूर की जब विलादत हुई ना, तो आसमान के सितारे जो है, आसमान के सितारे, सारे सितारे सैयदा आमना खुद फरमाती है, जब मेरे महबूब की विलादत हुई तो ये सितारे ऐसे लग रहे थे कि जैसे मेरे मकान पे आकर के गिर जाए। मुझे बताया जाए उस दौर में जो है ये कुमकुमे नहीं थे, ये लाइटें नहीं थी, चुनांचे ये सितारे झुक रहे हैं, ये सितारों की रोशनियां बता रही है, ये सितारे जो झुक रहे हैं, ये सितारे इस्तेमाल कर रहे हैं। तभी हुलामा ने मुस्तफा ने, खुदा ने सितारों को हुक्म दिया, जब मेरे महबूब की आमद है, जब मेरे महबूब की आमद है, जब चमका थे आमना के घर रोशन हो गया, आमना का घर पूरा रोशन हो गया। तभी हुलामा ने मुस्तफा ने ये जाल साफ्ता बना दिया कि हम लोग जो है आसमान के सितारों को तो बाकी बुला सकते हैं, लेकिन लाइट तो लगा सकते हैं ना, कुमकुमे लगा सकते हैं, कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना। हम यही कर करके हम ये सुन्नत को अदा करते हैं। ये दलील से साबित है कि नहीं? मेरे आप क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, विलादत बाद शहादत हुई, तो दाइयां, पहले का एक दौर का माहौल था कि पहले दाइयां आती थी, दूध पिलाने वाली आती थी, और वो आने के बाद जो है बच्चों को ले जाती थी और दूध पिलाती थी। यानी दाइयां आती थी, जैसी बच्चे की विलादत हुई तो अरब का दस्तूर था कि दाइयां आती, बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले जाया करती थी। हस्बे मामूल जिस साल मेरे आका की विलादत हुई, बहुत सारी दाइयां आई, आने के बाद जो है बच्चों को ले गई, और दाइयां आई, जितने अमीर लोग थे दाइयां आई, सारे अमीर के बच्चों को ले गए, और मेरे हुजूर को दाइयों ने नहीं लिया। सारी दाइयां चली गई, मेरे हुजूर को किसी ने नहीं लिया, जुर्रे यतीम समझ करके। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, वो क्या जुर्रे यतीम समझे? वो जुर्रे यतीम समझ करके नहीं ली, मगर मेरा तो अकीदा ये है कि मुस्तफा ने किसी को पसंद ही नहीं किया, मुस्तफा ने किसी को पसंद ही नहीं किया, तो ले कैसे जाते हैं? ये अपना अकीदा है। हजरत दाई हलीमा की सवारी थोड़ी सी ताखीर हो गई थी, हजरत दाई हलीमा की सवारी आने में थोड़ी ताखीर हो गई। जब हजरत हलीमा आती है, हजरत हलीमा सादिया आती है, उस वक्त सारी दाइयां जो है, सारी दाइयां बच्चों को लेकर के जा चुकी थी। जिस वक्त हजरत हलीमा सादिया आती है, हजरत हलीमा सादिया आती है, आने के बाद क्या देखती है कि सारी दाइयां बच्चों को लेकर जा चुकी हैं, सिर्फ एक बच्चा बचा हुआ है जो दुर्रे यतीम है, जिसे लोग दुर्रे यतीम समझ रखे हैं, सिर्फ यही बच्चा बचा हुआ है। दाइयां सारे बच्चों को लेकर के जा चुकी है। उन्होंने अपने खानदान वालों से मशवरा किया, अपने खानदान वालों से पूछा कि क्या किया जाए, अब एक बच्चा बचा है, अब क्या करें? चलो इन्हीं को ले चलते हैं। हजरत दाई हलीमा सादिया आती है, हजरत हलीमा आती है, आने के बाद मुस्तफा करीम आका की बारगाह में आती है, आने के बाद जो है मुस्तफा की बारगाह में आती है, मुस्तफा को ले लेती है। चुनांचे अपना अकीदा ये है कि किसी दाइयों को नसीब ही नहीं हुआ है। नसीब में हजरत दाई हलीमा को मुस्तफा थे, हजरत दाई हलीमा ने मुस्तफा को प्यार से बोसा दिया, मुस्तफा को अपने गोदे मुबारक में लिया। मुस्तफा को लेने के बाद जो है हजरत दाई हलीमा जो है मुस्तफा को दूध पिलाने लगी, दाएं पिस्तान मुस्तफा को दे दिया।
देखिए दाएं पिस्तान से मुस्तफा को दूध पिला रही है हजरत हलीमा सादिया, मुस्तफा को दूध पिला रही है, मुस्तफा दूध पी रहे हैं। उसके बाद हजरत हलीमा सादिया बाएं पिस्तान में दूध पिलाने के लिए दे रही है, मुस्तफा दूध ही नहीं पी रहे हैं, मुस्तफा दूध ही नहीं पी रहे हैं। पता नहीं क्या मामला है, तो हजरत ताई हलीमा ने कहा कि इसलिए नहीं पी रहे हैं, ये मोहसिन इंसानियत है, बचपन का ये आलम है, इसलिए कि हजरत ताई हलीमा का बेटा था, उनका हक था कि वो दूसरे पिस्तान में दूध पिए। मुस्तफा देखिए बचपन से कितना बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, बचपन से ही अदल इंसाफ के पैकर है मुस्तफा जाने रहमत। फिर मुस्तफा जाने रहमत को हजरत हलीमा सादिया जो है मुस्तफा जाने रहमत को अपने घर में ले जाती है। क्या देखती है, जो जानवर चल नहीं पा रहा है, जिसकी सवारी बर्क रफ्तार लगी, सुस्त रफ्तार थी, आज वो सवारी भी बड़ी तेज हो गई है। मुस्तफा ने क्या कदम रखा, मुस्तफा की क्या आमद हुई कि सारी बरकतें आ गई। हजरत हलीमा सादिया जाती है, आप हुजूर कायनात को अपने घर में रखती हैं। रखने के बाद जो है मुस्तफा जाने रहमत हजरत हलीमा सादिया के घर तशरीफ फरमा होते हैं। वो ये आलम था, हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि जब मुस्तफा तशरीफ नहीं लाए थे, जब मुस्तफा मेरे घर नहीं आए थे, मामला ये था कि बकरियों के थन खुश्क हो गए थे, सारे ऊंट के थन खुश्क हो गए थे, पानी सारे मामला खुश्क थे, किसी जानवर के अंदर दूध लगी था। मुस्तफा मेरे घर में आए, जैसे ही मुस्तफा की आमद के बाद मैंने अपनी उठनी का दूध दोहने गया, मैं क्या देखती हूँ, इतना दूध निकलता है, इतना दूध निकलता है कि इसका कोई जवाब भी नहीं है। मैं दूध निकालती जा रही हूँ और दूध निकलता जा रहा है। मुस्तफा तशरीफ लाए, सूखे थन भर गए, मुस्तफा तशरीफ लाए, ये दरख्त हरियाले हरियाले हो गए, मुस्तफा तशरीफ लाए, कायनात से फुजार हो गई, मुस्तफा तशरीफ लाए, हर तरफ अमन का माहौल हो गया, मुस्तफा तशरीफ लाए, बाहर ही बाहर आ गई। हजरत हलीमा सादिया का किस्मत का सितारा तो चमकपुर का था। हजरत हलीमा सादिया मुस्कुराने लगी, चुनांचे हजरत हलीमा सादिया के घर रोशनियां फैल जाया करती थी, इतनी रोशनियां फैलती थी कि मोहल्ले का ये आलम था कि मोहल्ले की औरतें कहती थी कि देखो ना, किसी के घर में जलाने के लिए चिराग नहीं है और हलीमा इतना इतने चिराग जला रही है। और माहौल में ऐसा होता है समाज में कि आपके यहाँ अगर चिराग नहीं है और दूसरा आदमी खूब लाइट पे लाइट लगा रहा है, तो पड़ोस वाला क्या कहता है, ज्यादा पैसा हो गया है, ज्यादा पैसा हो गया, दिखा रहा है, कहता है कि नहीं। मान के चलिए हमारे पास जो है किसी के पास लाइट ही नहीं है और हम यहाँ भी बल्ब लगा रहे हैं, वहां भी लगा रहे हैं, वहां भी लगा रहे हैं, ज्यादा पैसा हो गया है ना, घमंड पैसों का गुरूर है, ज्यादा पैसा हो गया इसलिए डेकोरेशन कर रहा है। हाँ, ये पड़ोस वाले कहते हैं। तो औरतों ने क्या कहा, औरतों ने कहा क्या कहा, औरतों ने ये कहा कि देखो ना, हजरत हलीमा सादिया को बहुत पैसा में हो गया है, ये लाइट पे लाइट किसी के पास जलाने के लिए चिराग नहीं है और ये खूब घर को रोशन की हुई है। दाइयां आती है, आने के बाद जो है दाइयां आती है तो क्या कहती हो, हजरत हलीमा सादिया के घर वो औरतें आती है जो ये कहती थी कि हलीमा को बहुत चिराग हो गया है, हम लोगों के पास कुछ नहीं है, ये देखिए रोशन से रोशन किए जा रही है। चुनांचे जब दाइयां हजरत हलीमा सादिया के घर आती है तो क्या देखती है, जिसे वो चिराग समझ रही थी वो चिराग नहीं था। जब दाइयां हजरत हलीमा सादिया के घर आती है, आने के बाद क्या देखती है कि कोई चिराग नहीं जल रखे हैं। हजरत हलीमा सादिया से दाइया कहती है, ऐ हलीमा सादिया, तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तेरा मामला समझ में नहीं आ रहा है, तेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तुम तो है आज हमारे पास जलाने के लिए चिराग लगी है, किसी के पास जलाने के लिए एक चिराग लगी है और तुम हर तरफ चिराग जला रहे हो, आज तुम हर तरफ चिराग जला रहे हो। हजरत हलीमा सादिया कहती है, आओ मैं दिखाता हूँ कैसा चिराग जलाते हो, आओ मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो आमना का चांद है, जब से मुस्तफा की आमद हुई है हमने तो सारे चिराग को तोड़ के फेंक दिया है। ये रोशनियां जो है मुस्तफा के चेहरे की रोशनियां, किसी चिराग की रोशनी नहीं है। तुम जो समझ रहे हो
किसी चिराग की रोशनी है, ये किसी चिराग की रोशनी नहीं है, ये मुस्तफा के चेहरे की बरकत है, ये हुजूर के चेहरे की ताबिशें हैं जो मेरा घर चमक रहा है। जब से आमना के लाल मेरे घर में कदम रखा है, मेरा घर उजाला हो गया है, मेरी किस्मत ही चमक गया है, मेरे सारे काम बन गए हैं। मुझे बताइए वो दाइया की किस्मत ही में नहीं थे मुस्तफा, जिनकी किस्मत में मुस्तफा थे, आज भी उनका नाम हम ले रहे हैं, आज भी उनका चर्चा चल रहा है, इसलिए कि मुस्तफा वो है जिसके लिए खुदा ने ये कायनात को बनाया है। मुस्तफा वो है, मुस्तफा न होते तो न मैं होता, न आप होते दुनिया ही का वजूद न होता। मुस्तफा की आमद की बरकत है कि ये कायनात आप देख रहे हैं, ये कायनात, ये जहां, ये सारी जायदाद, सारी दौलत, सारी चीजें, सारा काम जो देख रहे हैं, ये सब मुस्तफा की आमद की बरकत है। हमारी आपकी क्या औकात है? अगर वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। बस 5 मिनट और सुनिए, उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल इख्तिताम पजीर हो जाएगी। हुजूर की आमद पे आप हज़रात जुलूस में शामिल होइए, मिलाद में शामिल होइए, है कि नहीं चाचा? बेशक। ये देखिए, जो हुजूर का गुलाम होगा वो यही कहेगा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? आज मैं, मुझसे किसी ने एतराज किया कि कुरान में नहीं लिखा है, हदीस में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है। मैंने उनको दलीलें दी। आला हजरत ने कहा कि तू अगर ये बता दे कुरान में नहीं लिखा तो मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। आला हजरत कहते हैं आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया है कि नहीं? इसलिए कि कुरान कहता है नेमत का तस्करा करो, अल्लाह कहता है उसको नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह की नेमत का जिक्र करो जो तुम पर है। अरे हुजूर से बढ़ के हमारी पास कोई नेमत है? सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा जाने रहमत है, तो हम उस नेमत का चर्चा करें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि नहीं, जब आपसे पूछे कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है तो कह दीजिएगा सुन्नियों की किस्मत में लिखा हुआ है। मिलाद मनाना सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। सुभान अल्लाह, ये हुजूर का करम है। हम जैसे गुनाहगार हम कहाँ, ये हुजूर का करम है कि वो अपनी महफिल में बुला रहे हैं, ये हुजूर का करम है कि हुजूर हमें खिला रहे हैं, ये हुजूर का करम है। याद रखो मुसलमानों, दुनिया की सारी चीजें जो है हुजूर के, अल्लाह ताला ने सारी चीजों की चाबियां हुजूर को अता कर दिया है। खुदा ने कहा, खुदा ने सारी चीजों की चाबियां हुजूर को अता कर दिया है। अब जो है सारी चीजों में जो है हुजूर को जो न माने उसको कुछ नहीं मिल सकती है। हुजूर फरमाते हैं मैं कासिमी नेमत हूँ, सारी चीज हुजूर तकसीम करते हैं और हुजूरी को न माने उसको क्या मिलेगा? जन्नत के हर दरवाजे पर मुस्तफा का नाम है, जन्नत के हर दरवाजे पर मुस्तफा का नाम है। तो जो यहाँ मुस्तफा का नाम लेगा वही ना वहाँ मुस्तफा, उसी को ना पहचानेंगे। और जहाँ मुस्तफा का जो कहता है ये वो अपनी तरह सलाम न पढ़ो, तो मुस्तफा कैसे पहचानेंगे उसको? कहेंगे चल दुनिया में तू कहता था, दुनिया में कहता था कि सलाम ना पढ़ो, दुरूद ना पढ़ो, आज देखो ये जो जन्नत है ना, ये आज देखो कैसे तुम जाओगे जन्नत में, कैसे जाओगे जन्नत में? जा मेरे बगैर तो जन्नत में भी नहीं जा सकता है। तो काश दुनिया में ना तो मुझे मान लिया होता। इसलिए आला हजरत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जिंदगी मिली है हुजूर का जिक्र करिए, जिंदगी मिली है सलाम पढ़िए। दुनिया का ये मामला है, आप देखे होंगे कि किसी का बेटा, आप कहीं भी जाते हैं, ये बच्चा अगर आपको बार बार सलाम करा अस्सलाम वालेकुम, या आप कहीं जाते हैं जैसे ही आपको ये बच्चा देखेगा अस्सलाम वालेकुम, या फिर कहीं जाते हैं कि फिर ये आपको सलाम करता अस्सलाम वालेकुम। एक दिन आप पूछ लेते हैं कि तुम किसका बेटा हो? ये किसका बेटा है? भाई ये मैं जब भी जाता हूँ ये मुझसे सलाम किया करता है, इसकी आदत बड़ी अच्छी है, ये मुझको सलाम किया करता है, ये जब किसी गली से गुजरता है मुझे देख लेता है फौरन सलाम करता है। ये किसका बेटा है? ये किसका पोता है? इसकी आदत बड़ी अच्छी है। कसम खुदा की हम सुन्नी सुबह फजर के बाद नबी पे सलाम पढ़ते हैं, नमाज में
में सलाम करते हैं, हमेशा अस्सलातो वस्सलाम पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद, ऐ शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, हो निगाहे करम। हमेशा हम तरह तरह के सलाम पढ़ते हैं। कसम खुदा की, दुनिया का ये मामला है कि आपसे कोई रोज सलाम करे, आप पूछ लेते हैं कि तुम किसका बेटा हो, तेरी आदत बड़ी अच्छी है, या इनसे पूछते हैं ये किनका बच्चा है, ये हमेशा मुझसे सलाम करते हैं। अगर आप रोज हुजूर को सलाम करिएगा, किसी दिन हुजूर पूछ लीजिए, पूछ ले कि ये किसका बेटा है जो मुझ पर सलाम पढ़ता है, ये किसका पोता है जो मुझ पर सलाम पढ़ता है। कसम खुदा की, अगर तेरी ये आदत हो जाए तो हुजूर कहेंगे तुम मुझ पे सलाम पढ़ते हो, चाचा जन्नत में चला जाए। इसकी बरकत से सवाल। तो आप जब दुनिया में इंसान इतनी मोहब्बत करता है तो हम हुजूर पे सलाम पढ़े तो हुजूर नहीं प्यार करेंगे? जरूर प्यार करेंगे, जरूर हुजूर हमें हर चीज अता करेंगे। इसलिए कि खुदा ने हुजूर को मालिक कुल बनाया है, मालिक कायनात बनाया है। हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, हुजूर जो चाहे कर सकते हैं। ये इख्तियार, ये पावर अल्लाह ने दिया है। इसलिए ताज शरिया ने कहा नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये पावर अल्लाह ने हुजूर को दिया है, ये ताकत अल्लाह ने हुजूर को दी है, ये ताकत खुदा ने मुस्तफा को ऐसा पावर दिया है कि मुस्तफा चांद की तरफ इशारा कर दे तो टुकड़ा हो जाए। ऐसा पावर खुदा ने मुस्तफा को दिया है। डूबे हुए सूरज की तरफ मुस्तफा की इशारा कर दे, डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। ऐसा पावर खुदा ने मुस्तफा को दिया है कि मुस्तफा करीम पे पेड़ पौधे उखड़ करके आकर के सलाम पढ़ा करते हैं। मुस्तफा किसी सहरा से गुजर जाए तो सहरा के पत्थर मुस्तफा को सलाम पढ़े, मुस्तफा को सलाम पढ़े। मुस्तफा की जात वो जात है कि मुस्तफा जो है एक तरफ इशारा कर दे तो पानी के चश्मे निकल पड़े, मुस्तफा उंगली का इशारा कर दे पानी के चश्मे निकल पड़े। मुस्तफा किसी प्यारे में उंगली डाल दे तो पानी के चश्मे पी जाए, फिर बहने लगे और तकरीबन 1200 सहाबे किराम सैराब हो जाए। वो मुस्तफा की जात है कि मुस्तफा लुआबे दहन डाल दे तो गई हुई आंख वापस आ जाए। कतादा की आंखें कुछ चली गई, मुस्तफा ने लुआबे दहन डाल दिया, कतादा की आंखें वापस आ गई। मुस्तफा जाने रहमत वो है कि मुस्तफा हमेशा गरीबों से प्यार करना मुस्तफा ने सिखाया है, हमेशा यतीमों को सीना लगाना मुस्तफा ने सिखाया है। आज अमीर समझते हैं कि यतीम को ठोका मारो, क्या है यतीम हमारे मुकाबले में? नहीं नहीं, मुस्तफा ने ये पैगाम दिया है, यतीमों को सीने लगाने का तरीका मुस्तफा ने बताया है। मेरा इस्लाम तो वो है, कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है बड़ा तशद्दुद होता है। नहीं नहीं, हमारा इस्लाम तो ये सिखाता है कि तुम रास्ते पे चल रहे हो ना, अगर रास्ते पे अगर कोई पत्थर मिल जाए या तकलीफ पहुंचाने वाली कोई चीज मिल जाए तो उसको रास्ते से हटा दिया करो, ताकि रास्ते पे कोई गुजरे और उसे ठेस न लग जाए, उसे चोट न लग जाए। ये इस्लाम कहता है कि उस पत्थरों को हटा दो। मुझे बताइए, जो इस्लाम ये कहे कि पत्थर को हटा दो, वो इस्लाम पत्थर मारने को कैसे कहेगा? नहीं नहीं, मेरा इस्लाम ये हरगिज नहीं सिखाता है कि किसी पे जुल्म करो, ये इस्लाम नहीं देता है। ये मुस्तफा का की सीरत नहीं बताती है कि किसी को पैगाम के किसी के साथ जुल्म करो, नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा ने ये दर्स दिया है, मेरे मुस्तफा ने ये बताया है, इस्लाम ने ये हमें दर्स दिया है कि कहीं तुम जा रहे हो, अगर कांटा मौजूद है, पत्थर मौजूद है, ऐसी चीज मौजूद है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे, उसको हटा दो। ये प्यार मुस्तफा ने दिया है, ये सलीका, ये जाब